Hello everyone, welcome to my channel. And how are you today? Kali ini aku bikin tutorial Smoky Glam Orange. Dan seperti biasa sebelumnya aku udah pakai foundation terlebih dahulu. And here we are. You can see how to create this look. So just keep watching. Oke, ini dia hasil akhirnya. Semoga kalian enjoy nontonnya, semoga bisa menjadi inspirasi. Dan yang terpenting, jangan lupa buat like, subscribe, comment, and share. And I'll see you on my next vlog.